This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun, Johan. Johan. Follow Johan punya. Apa tu tadi? Ya. Oh, macam di Jepun ada kerak. Di Jepun ada kerak. Sorry. Follow Johan punya journey mempromosikan Omori Japan di YouTube. Apa tu, subscribe, like dan share dia punya channel Lagu dari Langit. Di sana dia ada dia punya playlist orang Corona pula. Orang Corona. Go. Orang Kota Marudu tinggal Jepun. Now on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tidak kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah, podcast travel agency nombor 1 untuk orang Singapura dan juga orang daripada luar daripada Sabah, nombor 1 podcast yang bercerita tentang travel di Sabah yang nombor 1 yang kamu boleh count on lah. Saya Ricardo, saya Kenny, Saya Faizal. kami dari Kinabalu Podcast dan Bawang Podcast in Sabah, dan kita masih bercerita tentang Singaporean ataupun outsiders lah daripada orang bukan Sabah ni yang untuk mau travel di Sabah lah. Cerita dia begitu. Tapi I wanna tell you, I don't know whether it's a story or not. Story. Faizal belum tahu ni cerita. Okay. Johan are moving back to US. Wah. So kita punya penaja orang Kota Marudu tinggal Jepun, Johan akan pindah for good ke Amerika, Balik lah kan. Kalau Ya. gitu kita terpaksa ubah pada orang Kota Marudu tinggal Washington. terpaksa. Dia akan ke Washington. Dia punya job kita tidak dapat cerita di sini lah. Tapi dia ada cerita juga. Dia bagi tahu, dia ada call hari itu. Dia bilang saya akan tetap buat konten, tapi probably something to do with Washington probably. Tapi saya rasa a little bit sad dari segi konten sebab sangat sinonim sudah kita punya penaja dari awal kita mula. Orang Kota Marudu tinggal Jepun ni banyak dia bantu kita dari segi sponsorship, kita punya outstation and everything kan. Yes, betul. Dan cerita-cerita dia tu sangat sinonim juga Jepun. Omori sangat dekat sama kita lah. Ya, bah. Yeah. So but for the better and for the good of dia punya life journey, Dia punya career. Yeah. So Johan akan ke Washington dan mungkin konten-konten ni kali adalah dari sana lah sudah. Kan dia akan tetap buat konten juga. Mungkin dia akan kurang sikit masa tapi maybe adalah. You know what, for me kan macam habis sudah dia travel di Jepun. Now it's time for Washington. Kira macam season 2 lah. Macam syok lah. Another place kan. Another place New season lah. New Kan, season macam lah. new season. Ngam jalan tu sebab Amori sudah settle dia bagi semua. sekarang Washington DC ya. Washington DC ya. Tapi setting kita tak sempat pergi sana Omori ya. Ya. So waktu pandemic and everything lah juga hari tu. Kalau tidak Lah dia pergi Jepun Maria. Dia di Indon. well anyway dia akan berpindah ujung bulan ni. Dia akan fly back sudah. Sangat sudden sebenarnya. Dia kasih tahu dia akan terbang sudah di next week sebenarnya balik. So kereta-kereta dia tu macam Subaru dia terpaksa jual. Alamak. Dia terpaksa jual. Kecuali dia pergi potong 2 antara pergi Malaysia baru boleh. Alamak. Takkan kau potong 2 sini kau sambung balik kan. So Subaru dia terpaksa jual. Tapi dia punya Evo dia kasih stay sebab dia perlu another 3 years and a half kah baru dia boleh ship ke US lah. Subaru kenapa dia tidak mau kasih bawa balik ke US? Too many cars semua bawa. Sana pun dia ada kereta juga. Oh iyalah. Ya, so sayang kan Subaru tu. Sayang itu first car dia kan. Second car. Second car. Subaru. Yang first dia sudah jual kan. Ini yang dia kedua dia dan ketiga dia Evo lah.
So dia Evo berbaloi lah, berbaloi. banyak barang dia bilang dia packing apa semua, dia banyak terpaksa dia bagi orang, dia jual dan mungkin ada dia kirim juga sini. Memang dia sangat kelang kabut jugalah bila dia buat keputusan. Bukan dia buat keputusan, tiba-tiba dia ada kena call up lah. Which is kita tidak boleh share the details. Nanti kita cerita of course lah pasal itu. Yes. Wah, berbalik kepada ada H. Berbalik kepada orang. Kita cerita pasal demographic, kita pasal Sabah. Apa yang kamu perlu expect kalau datang di Sabah lah. Pertama sekali dorang bercakap macam kami lah. Ya, beginilah dorang cakap, orang Sabah bercakap begini. Probably kamu boleh relate. Macam banyak juga Singapura macam bilang-bilang. Kita pakai bilang juga sini. Dia bilang begitu gitu. Jadi kurang. Kalau macam Hokkien, banyak Sabahan pun banyak Hokkien. Banyak juga. So banyak KK lah banyak KK. Ya KK. So banyaklah dorang boleh relate macam bahasa-bahasa Paise gitu daripada bahasa-bahasa Pauto is Hokkien. Kiasu and everything tu ada. Semualah. Itu ada boleh faham. Dan kalau bilang bandar dia KK tu it's not as big as Singapore, tapi it is kira bilang maju jugalah. Maju. It is not a kampung lah if you coming down here lah. No worries lah. No worries. It's not a pekan lah. Yeah, it's not a pekan. It's not a district lah. It's a big town, big city lah. It's a city lah. Bandaraya tu. Bandaraya. And also Grab also available. 24 hours punya pun kedai apa ni groceries pula, convenience store pun available. Taxi also available, coaster bus and everything also available. Kedai mamak 24 sudah kah? Yes, 24 hours. Kedai mamak 24 hours. Anak mami 24 hours. recommend kedai anak mami ya. Yeah. So Maimunah. Dia punya demografik ataupun linguis dia adalah beginilah cara bercakap. Kamu boleh dengar podcast kami yang sebelum-sebelum ini juga. Saya rasa kamu boleh relate. Kalau mau cakap English, Sabah is one of the city ataupun one of the negeri di Malaysia yang bagi aku English dia orang okay. You can understand. They also can speak a little bit of English. Medium, maybe moderate tapi faham dan kamu boleh converse lah, tidak masalah. The official state language is English. Yes, okay. Alright. Memang English. Oh, really? Yes. Wow. Okay. Yes. Yeah. So, no problem. Kalau kamu sampai sini, kalau population pula tidaklah spesifik, tapi kita pernah cover di sebenarnya Singapura ni, kita pernah cover juga Malaysia, Sabah punya. Kita banyak pilak. Last time. The Kota Maru, macam Kota Maru ni lebih kurang 400 lebih hectares, 400 lebih hektar. Singapura pula 700 lebih hectares. That is how many Singapore in Sabah. So meaning to say Kota Marudu ni bukan KK baru Kota Marudu is almost quite as big as Singapore sudah. So kamu bayangkan the Pulau Borneo is so big. Kami the northern part which is dia sangat besar. Memang dia kedua terbesar di Malaysia kan. Selepas Semenanjung, Sarawak first, kita kedua. Jangan risau lah. Kalau kamu sesat macam mana kamu tetap di Sabah. Paling pun kamu sesat pergi Limbang, pergi Lawas, pergi Brunei itu ya. Itu saja. Jauh yuk. Pontianak, Kalimantan. Jauh. Things to avoid, Ken. What do you think? Things to avoid kalau kamu walk around maybe di KK or something. Okay, places to avoid lah kan. Kalau kamu jalan-jalan, okay. Apa pasar yang dekat pasar Filipin yang jual souvenir murah-murah tuh? Pasar Filipin. Pasar Filipin kan? Okay, kamu pergi pasar Filipin cari souvenir saja, jangan mau beli di Kundasang ke apakah mahal. Sana mahal. Mahal kan? Di pasar Filipin yang murah. Semua ada, semua dia cover situ tuh. Yeah. So if you're the kind of person that likes to walk around at night ataupun subuh, I recommend jangan. Kalau kau 1 orang pun, kau 3 orang pun, kau 5 orang pun janganlah, because sini ni dia bukan macam Singapore. Dia ada stateless punya people lah walking around, stateless kids semua. They will harass you. No worries. They will. Definitely will. Especially kalau kau foreigners yang dorang nampak sangat ketara foreigners. Bawa kamera, bawa iPhone lagi. Alamak. Bag Coach, Chanel, Gucci, datang. Satu orang datang sama kau, minta kau bagi dia $1 kawan-kawan dia semua datang sama kau. Satu kampung datang. You know, last time saya ada pernah nampak saya stoplight di dekat Central tu kan. Traffic light. Traffic light dah. Satu budak tu pergi minta yang di kereta Mercedes tu So yang dia bagi. Ya, dia bagi RM1. Nah, kawan dia keluar dari Blue-Car. Semua tanda tangan. Bukan tanda tangan lah, macam dia kasih congratulate tu budak.
Oh. Wah, hari ni kau dapat RM1, bagus. Gini wah. Wah, Thumbs begini, up, wah. thumbs up. Gitu. Kau tengok ada motivation system lah di orang. Yeah. Tapi not all lah. Not Jangan all no need to worry about that lah. Yeah, not to worry. Jangan lah. buka saya cermin ya. Jangan buka cermin. Not everywhere begitu ya. Yeah, just don't stay up too late lah. Subuh-subuh bagus kamu rehat lah. Ya. Around 12, 1 still okay, but make sure you walk around in groups lah. Tapi kalau kamu party life, night life, Oh, very in life KK? Jesselton Point lah. itu poin siapa? Banyak lah. Ya. Aku bukan pergi party. Jalan, kalau tengok kamu jalan-jalan di lintas ya. Oh, kau tengok sini. So nightlife ada happening. Kamu boleh Google lah. Kami dah cakap lah specifically sebab kami sudah tinggalkan barang-barang begini ni. Wajib. If you are straight, don't go to the bed lah. Bad. Oh, okay. Why? Banyak A lot of non-straight there. banyak gays. Oh, wow. Kau sangat gender inequality. Oh. Saya support. Saya okay. Just I don't want to. We don't support. We don't support. We neutral. Oh, we neutral. Kita Switzerland. Tujuh. Coach Gaman Fred. Kalau kami into nightlife lah, memang banyak di KK. What do you guys need to know di Sabah ni multiracial, macam saya cakap lah, multiracial, multi-religious. So by that, because of that, kita ada banyak bangsa yang macam minorities tapi berbangsa ataupun beragama ini. Yes. Yang ini beragama itu. So dia sangat open sebenarnya di Sabah berbanding di Semenanjung lah. So pandai-pandai lah kamu jaga diri. Yes. Kalau mau pergi, jaga diri baik-baik. Jangan sampai, I mean, if you want to go here to party or to nightlife, it's your own thing lah. Your choice lah. Tapi kami ni mau cover yang travelling punya area lah, travelling places lah. As general as possible. Ya. If you want that, memang di sebelah. Dia mau sebut nama lagi. Sebut lagi. Shenanigans. Shenanigans. Around Oceanus area lah, Oceanus Mall lah sana. Ya, memang sana banyak lah. Oh, tadi kita Banyak apa? Banyak bar, Alright. banyak pubs. And also tadi kita cerita mall kan, tadi kita cerita Imago, ada juga Center Point. Sana ini bahaya, bukan bahaya, dia careful sikit kalau dari segi kewangan apa semua. Banyak Pilex. Let me explain what Pilex is. It's illegals lah. Illegals yang masuk sini kami term dia as PTI or the local term it as Pilex. Pilak. Yeah. So be careful with them lah. But don't Not say all pilak lah di depan-depan lah, because jangan. it's very sensitive lah. Yes. Actually di podcast pun tak boleh cakap tu, kaya tak bagus. Jangan sebut pilak tu, jangan pilak. Bagus. Tapi pilak. sebut. So Sebut lagi. So diorang macam actually diorang dikategorikan macam yang stateless, bukan stateless sebenarnya. Diorang ni pendatang tanpa izin lah. Ada juga stateless, ada juga yang illegals. Tapi and all that. stateless banyak yang lahir di sini. Macam The Palau memang locals, tapi dia diorang tidak berdaftar. Because tidak ada surat beranak apa semua kan. Ya, betul. So hati-hati. Mall lagi kita ada One Borneo Mall. One Borneo. I don't really recommend sana. Same. Ya, sebab dia bukan macam dulu lagi. Ya, dia punya zaman kegemilangan sudah malap-malap. Yeah, but if you want to go for gadget lah, let's say kamu mau beli gadget semua, gimana tu Ken? Karamunsing. Karamunsing is the, kira kalau di Semenanjung, kalau di KL Loyat lah. Kira Loyat lah Azal. Loyat lah. So ada semua sana if you're into gadgets and everything. But not to forget Surya Sabah is the Sabah. Dia lebih general kalau sana. lebih general Sebab lah. dia ada juga gadget. Ada. Dia juga makan-makan. Dia ada EWT where you can shop all your gadgets and stuff. DIY and everything. And also Yeah. tempat makan pun ada banyak. Shopping pun ada banyak juga. Duty free shopping sebelah Sabah, Surya Sabah, Jesselton Mall. Jesselton Mall and Oceanus as well. Saya belum pernah pergi Jesselton Mall. Kau sudah pernah pergi Azal? Pernah. Tapi macam bodoh di dalam tu. Oh, masih belum ada kedai, belum banyak kedai. Sampai sekarang sama orang tidak bukan pilihan orang lah. Ya. So bila kau masuk sana dia punya penjagaan dia tengok dari atas pergi bawah. Gitu lah. Macam sial sikit lah. Kima lah. Aku rasa macam dorang mau kasih tempat-tempat branding macam Coach and everything, macam all these designers. Memang sana tempat dia sangat mahal. Oh, expensive Dia memang dia tulis sana tu duty free. Memang untuk turis lah. Memang tourist trap. Tapi turis pun tidak suka masuk ke sana. Tidak kan? Tidak suka. So apa lagi mall sana di KK ada yang we can tell KK Warisan Plaza. Warisan Plaza. Sabra Trading. Dia tengah revamp.
sekarang? Di Pedampang ada Tuan Mall, City Mall, Megalong. 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 City Mall di apa? City Mall is good to go. Okay, Okay juga. di sana. Banyak tempat makan sana. You like it? So itu mall-mall dia. And tempat makan kalau saya recommend balik lah. Saya sebut balik kalau macam mau seafood boleh pergi cari restoran masakan sedap. Kau tengok dia punya nama sedap pun masakan sedap. So Live dia- up to its name lah. dia orang tidak buka pagi tapi dia orang buka tengah hari. Lepas tu dia orang tutup around 3. Lepas tu dia orang buka balik pukul 6. So kalau mau the best time is actually dinner time lah. Dia orang good thing dia orang ada outdoor sama indoor yang ada air condition punya lah. So kau boleh makan di luar tapi kau boleh sejuk-sejuk juga makan di sebelah bagian dalam. Yang kita pergi yang bekas High Court tu, Bekas High Court. yang di sebelah the City Garden tu, itu apa nama? Oh itu I forgot the name. City Food Court kah? Apa? City Food Court lah lebih kurang. Itu pun kira okay juga kan? Kira okay juga. Actually I don't really recommend lah. Kita terus terang lah. I don't recommend Debbie Y. Saya nampak tikus besar-besar Oh sana. shit man. Yeah. Ya, so biasalah bandar. Ada jual daging tikus kan sekali kan. Bodoh. Bila dia cupai kau dah tahu sebenarnya dia pap sikit tap putu-putu mana tahu kan. Patutlah manis. Fried adalah. tikus. Patutlah manis kau ndak apa. Tapi not to kasih negatif kamu lah kalau kamu datang sini. Kita nak mau cerita negatif. Okay? Yeah. So, tapi we recommend mana yang kami rasa bagus dan untuk kamu experience lah kalau kamu turun di Sabah. Yang pastinya kau pergi Sabah safety lah, safe. Yeah, it's safe Yeah, lah ya. safe. lah. Cuma dari segi pakaian pula Sabah ni panas kan, negeri yang panas I have to say. Dia kan dia Pulau Borneo. Yeah. So janganlah tak perlulah kamu terlampau Jeans lah. ya janganlah kamu berjeans sangat. Panas Pakailah juga. atau jeans is okay tapi janganlah pakai macam berjaket-jaket apa semua kalau sampai apa semua kan. Itulah. Jangan pula bersinglet nah. Biarlah ya, singlet boleh. pun singlet Ya lah. dah masalah. Kira Sini badan very kau open. Pakai baju pak anu je pak agoda je. Pagoda kan tu, pagoda. Yang Pagoda. Ya. Pagoda. Cap pagoda. No problem. Yang penting yang poket tengah dia tu sini. Tapi jangan risau lah, kamu akan jumpa juga budak-budak Korea. Banyak salah. All the tourists banyak lah. Banyak No sini. problem. Tapi itulah as dorang tu ikut package kan. So if you nak Korea Cilo pun banyak. Trip Korea. Trip Korea. Trip Ho Chi Minh, Min Humyung, Hyumin, Ming Byun, Lee Min Ho. Lom Hong. Apa dah Lee Min Ho pernah cuci kereta di sini. Sial lah. Oh ada tu sana. Ada. Ya. Terus orang menyuci juga sana viral loh. Budu. Ya. Di Toran tu kan. Ya di Toran tu. Selalu limpaskan kalau Ya. pakai jalan sana. Okay, let's talk about food. Local food if you want to try Local food. macam Bang Osman dia ada try hinava. Hinava ni adalah ikan yang tidak dimasak tapi dia dibersihkan dan dimasak menggunakan citrus ataupun citrical acid daripada limau lah. Lebih kurang begitu dia campur Dia macam mana bah? Dia macam masak steam. Kurang lebih lah. tapi dia tidak dimasak, dia digunakan Steam masam. masam-masam lah. Kalau kau biasa makan ikan yang steam tu, dia lebih kurang je macam itu. Cuma dia lagi Masam. special lah. Ya, dia masam lah. Dia guna limau untuk masak. Dia Sajuk-sajuk. ya sejuk-sejuk bagus dibuat cara dari icebox sebenarnya. Dia suka sejuk-sejuk lebih bagus. Campur dengan nasi terus makan. Lepas tu local food lagi butod. Alamak. Favorite siapa ni butod ni? Si Jenny. So butod ataupun orang bilang worm. Ya, betul tiga rasa ada juga. Tapi susah mau cari lah butod. Kamu pergi Beaufort baru jumpa. Apa arti Saya ada luput. butod tiga rasa? Oh, okay, ni ada. Kalau kamu mau coba kasih tahu saya. DM tidak tahu Kenny, mau DM mana. Kenny. I know where to find it. Okay. Kini puas sudah makan hari-hari tu. Sial lah kau dah. Itulah round dia punya. Sial. Itulah muka dia macam butod dah. Bodoh. Itulah pantat saya macam butod. Saya suka makan butod. Bodoh. Tapi kita belum buat lagi kan centipede butod. Gabung-gabung tu butod. Apa sial? So selain daripada itu local delicacies lah kalau di Sabah ni kuih-kuih dia lah macam kuih pinjaram, kuih wajit, yes, kuih apa ini? Pisang panas. Kuih pangi. Oh, goreng pisang. Talking about goreng pisang ataupun sanggar lah orang panggilnya ataupun pisang goreng. Dia tahu mana yang betul? Pisang goreng ke goreng pisang? Kita dah tahu. Cheese meleleh. Mana-mana lah. Kamu pergi restoran di Tanjung Aru. Aku ada buat vlog tu di Lagu Dari Langit punya channel. Dia panggil alamat Pak Mus.
restoran Pak Mus di sana. Kamu cari sana, dia di luar, dia berniaga, dia memang collaborate with the restoran lah. Dia punya jenis pisang goreng ni, kau sudah bisuk masih lagi dia rangup dan sedap. Wow. Wah, jangan saya betul-betul pula, nanti dia bawa pula. You can try di Tanjung Aru, dia sangat sedap. Kalau kamu pergi, percayalah kamu terpaksa berbaris. Krik. Begitulah kesedapan dia. Dia punya batter bagus. Bagus, jangan pergilah kalau gitu. Okay, so area KK itself ada banyak tempat mau pergi, tapi kebanyakan orang pergi memang mau pergi kaki Gunung Kinabalu, which is the experience is different than Singapore. True. Ataupun tempat-tempat yang lain. Pantai-pantai di KK? Ya, ada. Tanjung Aru Beach. Ya, Tanjung Lipat. Tanjung Lipat. Pun ada Karamunai punya area sana, Rasaria Resort. Ya. Pun ada banyak. Teluk Likas kalau mau jalan-jalan sana. Ya, yalah Teluk easy Tanjung dah. Lipat lah, batu Teluk Lipas kan. Ya, so rasanya kita sudah cover banyak. Okay, kewangan lah. Let's say Singapore dollar lah. For two lah, for a couple lah Ken. Berapa kau rasa boleh cukup sini? Kalau orang mau bayar hotel apa semua, saya rasa 1,500 pun cukup. Yes, 1,500 to have fun. If you want to like go all Sing out, dollar. 2,000 lah. 2,000 lah. Ya, memang kau cukup makan. Cover habis sudah tu. Cover Tempat habis tinggal sudah. pun sudah cover, TV, sewa kereta pun sudah cover. Ya, itu memang overkill lah. Ya, overkill sudah tu. Ya, 1,500 okay, 1 pun okay juga, tapi you save on penginapan apa semua lah. Kau mau syok, 2K. Yes, 2K kira okay sudah. Bawa 2K. single. Kalau masuk flight 2,500 lah. Kalau kamu 2 orang. Lebih kurang gitu. Ya, itulah. Si 2,500 kamu datang Sabah lah. Tambah lagi 650 kita punya fee. Ya. I think we can manage to book for you guys. Guys. So, bayarlah tempat yang boleh pergi. Kan? Ya. Apa punya bahasa tu? Bahasa yang pakai Masa mabuk. Ngirup. Yes. Type of people here, I have to say diorang sangat bagus lah kalau all the grocers ataupun yang pekedai-pekedai inilah. Ataupun kalau selalunya kebanyakan orang akan bertanya kepada pekedai sebab diorang stay sana. Kalau kau jumpa orang yang berjalan mungkin diorang bukan orang sana juga, tak tahu juga. So kalau orang tanya pekedai ini tanya di mana diorang akan very helpful lah. Ya, sangat. Don't really rely on Google juga. Memang kebanyakan kita banyak Google juga lah. Tapi kalau mau apa-apa boleh tanya kami. DM saja. We will try our best to guide you guys, assist you guys lah. If you did Google, you want more confirmation, bagi tahu kami lah. Kira begitulah kan. And kalau kamu dah tengok trip kami pergi Simpang Mayau dengan Abang Osman. Oh iya. We can arrange, we can try to arrange for you guys the booking and everything juga. Boleh. Dia 4 hours drive daripada Kota Kinabalu. If you love road trips, ini adalah road trip yang kira jauh tapi berbaloi lah. Ya, cukup berbaloi. kick lah if you have like these things lah. Yes. And I recommend you guys 1 malam di sana. Kalau terus pergi Kundasang boleh 2 malam gitu. Kalau kamu buat aktiviti sana dan balik KK 1 malam lagi pun okay. Ya. Tapi a little bit far lah. Tapi kalau kamu KK and Kundasang, I think berapa lama boleh stay? 4 hari 3 malam lah kali Paling sedap lah. Paling sedap sudah kan? 4 days 3 nights lah. Satu tu pergi balik sudah makan 2 hari. Kan? So at least 4 days 3 nights lah. 2 hari di tengah-tengah dia lah. Untuk for you to stay 1 malam di KK, lepas tu 2 malam di Kundasang, 1 malam lagi di KK sebelum kamu punya flight balik lah. True that, yes. Yes. So tu sudah kami bagi 2,000 ke 3,000 termasuk flight sudah tu semua cover sudah habis. Yes. I think it's a good thing. Kalau kami mau pergi Singapura pula, Matilah. kalau kami bawa 3,000, baru 1,000 sana bayar hotel. Habis. And then dapat hotel kecil pula, aduh kesiannya lah kami tori. Not to objectify ataupun mau kasih down and everything, tapi begitulah. That's the experience we get lah kan. We need to bring 3. Kami terpaksa double. Kami pula need to bring more than 6 cukup. No lah, that's too much actually. Sana you can get at least, let's say lah, macam Ustaz Suzan cakap, Limiridin dia stay, Limiridin tu di sana dianggap sudah 5 star kalau di sana, dan harga dia dalam 500 to 600 kalau Limiridin Sing dollar. Sedangkan dia dapat sini 1 night 180 saja Sing dollar. Okay. With 2 dinner lagi, dinner for 2 lagi.
You know. So kalau sana satu malam 500 kau prepare duit kita, maksudnya 2 malam sudah 1,000. Kalau 3 malam 1,500 baru tempat tinggal. Makan lagi, travel and everything mungkin ada 1,500 so 3,000 lah. Flight lagi pergi sana, kalau 2 orang ada 1,000 gitu. 10K lah ringgit Malaysia sudah. 10K untuk all out lah. Itu kalau all out lah. Saya rasa 5K boleh, 5K. 5 or 6 lah. 5 or 6 lah. To be exact contingency and everything lah kan. Yes. And also we would like to hear actually more kalau kamu ada suggestions and everything di Singapore pula, kita cerita pula Singapore macam mana kalau mau travel sana and everything. DM us so that we can talk about it on the podcast. Betul. Okay juga, DM lah kami. Kalau kamu tahu pasal Sabah lagi, of course DM juga. Apa lagi yang kamu perlu tahu? Kita belum sentuh lagi macam sebenarnya. Kalau kamu mau pergi KK tapi mau pergi pulau-pulau pun ada. Pulau Manukan, Yes, Pulau Mamutik, ada sana Pulau Gaya. Pulau 3 the first survivor island. That is not in KK. That is in Pulau 3 is not in. I thought it's off KK. No. Oh yeah. Pulau 3 is daripada area Beaufort sana baru jalan. Oh Papar. Oh yeah. Yeah, Paling the first cantik kalau survivor. pasal pulau-pulau ni orang pergi dekat lah Sipadan Island. Oh yes. Sipadan. Sipadan di Tenggara Sabah. So kamu kena naik flight, satu flight lagi lah. Ataupun tempat by road. dia mengalahkan Maldives. Ya. One of the clearest lah di dunia. And also orang divers all over the world akan pergi. They love it there. They love it there lah. Yeah. Pulau dia tu macam dia kecil di bawah tapi besar di atas sebenarnya. Yes. Yeah, they like to go to the coral down there lah and check it Kecil out di lah. bawah, besar di atas. Betul tak? Sialah. Sambil tunjuk Kenny lah. Yes, Faizal lah. So Yes, of course I'm like itulah. Kalau kamu mau anything, ask us anything, tiada masalah. Of course kami willing to share with you guys lah. Yes, No problem. Yeah. we can share everything for you. So probably this is gonna be the last sponsor of Orang Kota Madu Tinggal Jipun. Probably the next is gonna be we don't know, see how it goes. We'll see how it goes. Yeah, if you're interested on buying our airtime, of course you can email us at kinabaludpodcast@gmail.com. Yeah. Follow semua social media kami and please share kami punya podcast. Probably you guys kalau luar daripada Sabah mungkin kamu tidak berapa faham because this is the slanga ataupun this is the slang, this is the logat yang kami pakai. Sabahan cakap macam begini. Memang begini. Yeah, memang begini. But please share if you especially the Sabah yang living outside of Sabah. Yes. Share to the rest. We are planning of our video podcast real soon lah. Yes. Ya, sepatutnya kita recording juga ni tapi sources lah. We are still gathering manpower and everything. Yeah. Sabahan abroad lagi. If we can have more guests on Sabahan abroad. Yeah. If you are abroad, contact us. Kita mau buat the part 3 lah Sabahan living abroad kan. Kita mau chit-chat sama kamu. Podcast ini ditaja khas oleh Johan, Orang Kota Madu Tinggal Jipun. Yeah, follow Johan via journey. Walaupun sudah habis, but the rest of the journey is in there. Check it out. Yes. It's on YouTube. Ya, subscribe terus, like, share sama dia lagi. Free. Ya. Di Lagu Dari Langit punya channel YouTube dan cari playlist Orang Kota Madu Orang Kota Madu Tinggal Jipun. Yeah. Free. Sampai di sini saja. Sampai kita berjumpa lagi di rezeki dan kesempatan yang lain. Free. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Ciao, Cin. Ciao. 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 Hai, saya Johan, Orang Kota Madu Tinggal Jipun dari channel Lagu Dari Langit. You are now listening to Kinabalu Podcast, number 1 podcast in Sabah.